तांकर उपरे अच्छे जोड़े ललाट उपरे अच्छी अलेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अणशेष महिमा मुकिश सामरथ वर्णिबा उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अवर्णा अनाक्षर अनाम करे ठना भणे भीम अर्खित की रूप को वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि एही शरीर रे ज्ञान पारिले साथी सखा से प्रभु के पाइबार लगी भागवत ग्रंथर जगन्नाथ दास कवि पदे लिखि दैछन भक्ति रे प्रीति नहीं जरवार सेकंड आइबे पजर तो भीम भाई संत कवि भजन वाला रे पदे लिखिजन मनर भीतर कले भक्तियार अंतर्जामी गुरुदेव जानंती ये मन भाबुथिबो जहा ताले प्राप्त हेबो ताहा वैकुंठे जानिबे पद्मनहा सखा तेनु करी से प्रभु के आज में केनता बतरे डाकमा केन हिसाबे डाकमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन परम ब्रह्म स्वामी निरंजन छपना कोटि जीवंकर सर्व घटरे विश्राम तुम्हें छपना कोटि जीवंकर सर्व घटरे विश्राम परम ब्रह्म निरंजन के प्रभु निरंजन सखा सर्वप्रथम सृष्टि जिते निर्माण है सर्वप्रथम आदिकल्प होता से आदिकल्प निदा विष्णु केन्ता कले तो तंकर कल्पनार अग्नि जात कले आ से अग्नि सचराचर पृथ्वी के केन्ता कले सखा हे प्रभु ए सचराचर पृथ्वी गर्भरूत्पत्ति तर गर्भरूत्पत्ति छपना कोटि जीव डरे रगे तागु तुमर ध्यान छपना कोटि जीव प्रति रगे तागु तुमर ध्यान परम ब्रह्म गे स्वामी निरंजन प्रभु के नेचन अरे मग सुने सुने बाटा अरूप वर्ण भेट अरूप वर्ण भेट तांकर बुढ़ी बाई तार ना कौशल्या से कौशल्या मार मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार तांकर सरा सदा सर्वदा चला पथरे कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार तांकर सह परिवार सुखरे रहंतु बोलान देखबार तांकर घर धन रत्न परिपूर्ण हो बोलान देखबार सखा तो से प्रभु के पाइबार लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती तो से प्रभु के तपस्या करुछन जतबेले तपस्या करुछन अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले ब्रह्म ज्ञान परम ब्रह्म निरंजन के स्वामी निरंजन
सखा तो विषय काना धर्मा तो पुराण ज्ञान चरित्र के जिमा तो केनता बतरा जिमा एटा हरि वंश ग्रंथर कथा एटा भागवत तथ्यर कथा एटा हरि वंश ज्ञानर कथा एटा भागवत तथ्यर कथा सखा तो ये हरिवंश ग्रंथरे काना अच्छे अरे मुक्ति पसराइटा हो मुक्ति पसराइटा मुक्ति पसराइटा हो मुक्ति पसराइटा ए माटी पिंडटा रे माटी पिंडटा सखा पृथ्वी आप वायु आकाश ई पंचभूत रे ई पिंडटा गढ़ा अच्छा रे बुआ तेणु करी विष्णु भगवान कहउजन तोते केले केड़े सर्व पिंडटे दैछे मनीष जन्म पाइछु ई मनीष जन्म रे ई मंदिर दर्शन टिके करी था सकाल पाला सत कथा पदे कही था सखा जदि भी नहीं कही पारुछु कि मंदिर दर्शन टिके नहीं करी पारुछु मनीषर चारटा हाथ गुड़ अच्छे केते बेले दुई हाथ के छेदी दिबार दुईटा गुड़ लगे देबे जे चार गुड़िया हे कर बोलुथि पशु लेखन है वो सेति लगे कहि जे ए मुक्ति पसराइटा रे मुक्ति पसराइटा ए मुक्ति पसराइटा हो मुक्ति पसराइटा माटी पिंडटा रे माटी पिंडटा इटा हरि वंश ग्रंथर कथा एटा भागवत तथ्यर कथा सखा तो दिने कहार संगे कहार कथोपकथन चली जे अरे दिने गंगा कुला जानो सुख परीक्ष बसिन परीक्षित कहउछंती कह मते सुख जति परीक्षित कहउछंती कह मते सुख जति तमर गुरु माता की है पहला कह आज्ञा आरु मोर मुई इनो काम करिया तमर गुरु के बस शंका काना मोर गुरु कहिया एटा मिस्त्री काम करिया मोर गुरु बता पहला काम पहले तमर गुरु माता माता की है हम बोला कहीं जोड़न देलो तमर गां केनिया पहला हां रानू फॉर्मूला दिए देखिए कहबा नहीं देली तमर गांव में के लेके जबू गांव में लेके जबू नहीं मु डायरेक्ट कहि दो जति जे बोलो गांव में लेके जबू हो जे जितना प्रश्न पड़ो गांव में लेके जबू एथिल लागि कहसन है कुजन लोक के सुजन न मिले और मूर्ख के न रुचे वेद है तो बिटोपी स्त्री के पोती न रुचो यार रंबा की जाने कदल गछर कथा स्वाद होय हो विषय काना नौ छे सकाल पुआ बसित हेठा सखा अरे दिने गंगा कुले जानो सुख परीक्ष बसिन देव कहउचंती परीक्षित कहउती कहते सुख जति परीक्षित कहउचंती कह मते सुख जति राधा कृष्ण लीला राधा कृष्ण कथा
কহিবি ততে রে কহিবি ততে সখা তো এটা গঙ্গা কূলরে বসিকি সুখ আর পরীক্ষিতঙ্কর কথোপকথন চালিছে যে পরীক্ষিত জন হে প্রভু সুখ দেব মতে এই অষ্টাদশ গ্রন্থর কথা টিকে কহ কিংবা হরিবংশ চরিত্র রাধা কৃষ্ণଙ୍କ লীলা বিসর্জনের মতে কহ সখা আরে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର লীলা কহিব মতে রে কহিব মতে এইটা হরিবংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা अरे बुआ पैच के सोनाला बुआ मते पढ़े गल बाबू पुओ जिउतिया सर्वप्रथमे किए करिथिले ओ काहींकी करा जाए भाई जिउतिया सर्वप्रथमे किए करिथिले ओ काहींकी झियो माने करी थांती देख रे बुआ सखा सलका तोडाती सर्वप्रथम रे पो ज्योतिया के करिथिला होय आर काहे की तो आगे जन हमर राधा बाबू आसीथिले बुझेइथिले किंतु तार आग्रह के करिथिला से कथा टिके पो ज्योतियार कथा बुझे होय तोर आगो फेर के कहिथिला जे हटा रे कह तबले सखा मते हा लागता रे बुआ तो केनता हि जे आर भाई ज्योतिया कहला जे निजर भौणी माने निजर भाई मान को लगी गुटी ज्योतियार दुर्गा पूजा करूछन होय होय एटा विषय जिमा तो सुख देव परीक्षित के कहूछन आ बुझ तोर जदी पुराण सुनवार इच्छा होछे मन देई कर सुन जे कहेमी सकाल पुआ बोलुछन होय हंदा बुझन तो का बोलुछन सुख पखी का बुझ अरे सुख देव कहूछंती सुन परीक्षा नरपति सुख देव कहूछंती सुन परीक्षा नरपति राधा कृष्णଙ୍କର लीला राधा कृष्णଙ୍କର लीला कहिबी तते रे कहिबी तते এইটা হরিবংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা হরিবংশ গ্রন্থর কথা सखा तो चरित्र केनता लाइन रे जीवा सुनु था हां बा सुन मी रे तो सुख देव परीक्षित के कहूचन तू जदि पुराण सुनबू तो मन ध्यान देकर सुनु था तो हरिवंश ग्रंथर कथा का बोली कर कहूचन त्रेतया युगर कथा होय होय से त्रेतया युगर रामचंद्र भगवान रावण के जेते बेले मारी देछन बस और अयोध्या के आसिकरी दिने सौधर्मा सभा स्वर्ग के देछन हां से स्वर्ग रे रामचंद्र भगवान के स्थान ने देली कहीं की ई रामचंद्र तो जुगे जुगे जन्म ही गुरु असुर के विनाश करूछे ये रामर भलिया महापापी विश्व ब्रह्मांड नहीं नो और रामचंद्र के कहीं कथा भी नहीं हेबो और ये सुधर्म सभारे भी नहीं बसाबो बोलछो ने इटा बृहस्पति ब्रह्मा इंद्र के आदेश दे देछो अच्छा सखा तो रामचंद्र ठिया हेले 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 आर कांदी पकाली अरे भगवान रोसो रोसो कांदी थिबे जेते बेले कांदी पकाले तांकर आखिरु लोह गड़ी गला से आखिरु जेते बेले लोह गड़ी गला गुटे पुरुष दत्त जन्म हेला पुरुष गुटे पुरुष उत्पन्न हेला के पासे पुरुष रामंकर लोहरु गुटे पुरुष जन्म हेला से पुरुष ना काल नेमि दत्त ओ केदरे
आ देख तो आर गुटी কি আগো এটা নেই আজি লদি দেমু ন দেখনো আমার গা কা গা কি এটা হ্যাঁ ওইটা জান হিসাব মুই গণিত পাঠ নেই জানি রে বুয়া 6টি ঋতু 7টি 12টি মাস এবং 27টি নক্ষত্র এমানଙ୍କର সৃষ্টি ও 9টি কানা গ্রহ জন্ম বৃত্তান্ত টিকে বুঝাই কহবে বাহ রে বাহ মুই ঝাড়া জিমি পিলা মা আমি তাহা শুনি উপকৃত হেবু ধন্যবাদ সখা তো কানা হইছে তো রামচন্দ্র যেতবেলে কান্দি পকালে তাঙ্কর আখিরু লুহ গড়ি গলা গোটে পুরুষ জন্ম হেলা সে পুরুষ কালনে কানা কালনেমি দৈত্য রে কথাটা লটকুছে সে কালনেমি দৈত্যকে রামচন্দ্র কহুছ রে কালনেমি আজি মুই ই দেবতা মানকর লাগি অসুরকে বিনাশ করুছে বাস আর মতে দেবতা মানে স্থাননে দেলে সুধর্মা সবারে তুই যা কালনেত্য কংসর উপরে জন্ম হেবু আরে পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব আচ্ছা ই দেবতা মানে মোর পাতলকে যে করে যেতে বলে মরিয়া মারবে মুই কংস দেখো দেখো হেনকে নেই ধরো মুই কংস হই কৃষ্ণ অবতার হই করে তোতে বিনাশ করবি বাস তো সে কাল নেমি দৈত্য যেতে বলে কংস অবতার হইছে স্বর্গ মর্ত্য পাতালকে ধাড়ি দেলা যেতে বলে ধাড়ি দেলা তো নিদা বিষ্ণু কে যে করে দেবতা মানে স্তব করুছন হ্যাঁ কাহা বলছ হে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যরে জন্ম নে হেব আর এই দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেবা তো এই সমাজরে নিদা বিষ্ণু কহুছন দেবতা মানকে কাহা বলছ তুমি যো আর মুই নিশ্চয় কংসকে মারমি দেখ তো সখা তো এটা কেড়ে দুঃখর কথা তো নিদা বিষ্ণু দেবকীকে স্বপ্নরে কহুছন গো মা তোর কোড়রে মতে স্থান দে আর মুই নিশ্চয় কংসকে হত্যা করমি পুরা মোরামি বলছে বেটা তো সে কংস যে কে মারবার লাগি কৃষ্ণ কেন্তাবত্রে দেবকীর গর্ভে জন্ম হইছন কেন হিসাবে হেলে আগো কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে দেবকী সখা 6টা পুত্রকে যেতবেলে দেবকী হরাই দিয়েছে 10 মাস গর্ভে ধরি করি সে দেবকীর মন কাঁ বলুথিবা আর মোর কলি যুগে भी মা মানে আমকে যেতবেলে জন্ম করছন 10 মাস 10 দিন ধরি করি বাস 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 ই মোর মা মানকে আজি আমি কানা পা মাঝে কানা দেমা কানা তোমারে আগো কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে কেতে কষ্টে দেবকী সখা তো দিনে কংস বিবাহ করে দেলা দেবকী বসুদেবকে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বসুদেবর গাঁ সৌরাষ্ট্র দেশ কা দেশ সৌরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র সে সৌরাষ্ট্র দেশকে দেবকীকে আর বসুদেবকে রথরে বসে করে ছাড়ি যাଉଛି হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গরু বাণী হেলারে কংস তুই তোর ভৌণীকে ঔষধ ভাবে ছাড়ি যাଉଛୁ তার অষ্টম গর্ভরে যেন পুত্র সন্তান জন্ম হেবা তোতে মারবা এ বুয়া গো রথরু কংস উতরি পড়লা দেবকীর চুটিকে ধরি পকালা দেখ তো ঘা তো ভাগবত গ্রন্থরে কাঁবলিকের প্রমাণ দিয়েছে কা বলছে মূল মারিলে জীব শরীর দেবঙ্কর সঙ্গে কিম্পা কলি বাস সখা তো ই দেবকীকে যদি খড়গরে মুই হানি দেমি তার গর্ভরু পুত্র সন্তান জন্ম হেলে সে আমাতে মারবা আর এখানে মারি দেলার কাহি তো হবা দেবকী বসুদেব কথা দিয়েছন যে মোর গর্ভে যেতেটা পুত্র হেবা তোর হস্তে নিকট দেমতি দর্পণ শিলারে মারব বাস তেণু করে যেতেবেলে গোটি গোটি করে ষড়পুত্রকে বিনাশ করে দিয়েছে সখা সে কংস মধুসূলিকে আদেশ দিয়ে দিয়েছে
যে দেবকীর গর্ভ 5 মাস হেলে মতে তুমি কহি আসব हाँ हाँ আর নেই করে লোহার শৃঙ্খলি মুই নিজে বাঁধিবি बस তো দেবকীকে 5 মাস নেই হেবার পর্যন্ত কেবে বি কংস লোহার বেলি নেই বাঁধে সখা আরে 5 মাস গর্ভ মাতাকে হুয়ান্তে 5 মাস গর্ভ মাতাকে হুয়ান্তে মোর মাতাকে হুয়ান্তে সখা যেতেবেলে দেবকী মাকে 5 মাস গর্ভ হইছে আরে ডগর যাই কংসকে কহিলা গো কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে দেবকী সখা তো যেতেবেলে দেবকীর 5 মাস সম্পূর্ণ হইছে তো ডগর যাইকর কংসকে কহুছে पहुँचे कहाँ बोली হে মহারাজ আজি দেবকীর 8ম গর্ভ সমাপ্ত হেবা আর তুমি কেনতা করবো যে দেখো देखो তখন শশুনিকর চিন্তারে পড়িগলা কা বলি চিন্তা করুছে আরে ডগর মুখরু বরত পাই কংসরাজা মনে মনে ভালোই সখা তখন সরাজা কা বলুছে আরে কি বুদ্ধি করিবি রে কেমনতে বঞ্চিবি কি বুদ্ধি করিবি মুই কেমনতে বঞ্চিবি রে কেমনতে সখা আরে দেবকীর গর্ভ বগারি গেলা গো কেতে কষ্টে দেবকী মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো एक बार मुझे कोई बने जा दुई हाथ लो मार के नहीं कोई पारे सोते টিকে টিকে হেই করে হেলে পড় नहीं हमार हो अरे मुझे नहीं पड़ी कम पड़ी जा हो प्रभु पढ़ो टिके महाप्रभु महाप्रभु टिके यार आसो महाप्रभु जो आसो गुरु आसो इधर पहला जो टिके नहीं भारी है 16 सहस्र गोपी मधुरु हां राधा दूती षोलह सहस्र गोपी मध्यरु हाँ। राधा दूती ठेटेल है काहेकि ढुलिया को मामू कहिले वो आगो आ कृष्ण एवं चंद्रसेना मामू कहिले नहीं काहेकि हाँ यही कथा बुझाई दियो नहीं रे गोपपुररु मथुरा को द्वादश योजन पुतना कृष्ण को क्षीर खइला बेले पुतना द्वादश योजना होई पड़िला गोपपुर एवं मथुरा केउठी रहिला मुझे टिके बसी बहुत पिला माँ मते दे थो भाई जानवा बोले कहे मान हाले मुई कोला में সখা ओ তো প্রথম প্রশ্ন হইছে পো জোতিয়া কে করিছিলা है आर काहे लागी আর ভাই জোতিয়া কে করিছিলা কহে লাগি काहे लागी দ্বিতীয়রে চারি যুগ কেন জন্ম হেলে 27টা নক্ষত্র কেন জন্ম হেলে है এই বিষয়টা পড়ি है सबू जेते ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सबू সখা আর 3 নম্বর প্রশ্ন গণেশ মুন্ডকে তো শিব কাটি দেলা है সে মুড় কেনারে গলা है
ଏ କଥା ଗୋଟେ କହିବ আর গোটে লেখিছ পুতনা অসুরীর কথা বেশ পুতনা অসুরীর সৎ কথা দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত তার বিস্তার হয়েছিল বাহ গো বাহ দ্বাদশ বলে 200 ফুট কিন্তু ই গপ আর মথুরা নগ্র কেনঠানে থিলা কেন থিলা হেনে নথিলা রে বেড়া অলগা কেনকে ଯିବା সখা তো কেনতা হইছে আরে 8 মাস হেলা সম্পূর্ণ বন্ধি করে হেলি জনম মুই হেলি জনম চান্ডাল লেখই রে গুরু পাদ ধ্যাই গপপুর কুশত গুপ্তে বসুদেব মতে ছাড়ি ন আসিলা মোর পিতা ভোলা কেতে কষ্টে দেব কি সখা তো কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে আরে গোপরে রহিলি মুই 8 বরস অষ্টমল্ল কলি বিনাশ আর চান্ডাল লেখই গুরু পাদ ধ্যাই চান্ডাল লেখই গুরু পাদ ধ্যাই রে গুরু পাদ ধ্যাই সখা তুই কলি যুগে কাহার সেবা যদি করবু তোতে মন্দির পুরী ধাম কি হরিশঙ্কর নরসিংহনাথ বি যাবার নে পড়ে কাহার সেবা সে সেবা কাহারটা জানি যোগা নাই জানি মুই যেন মা 10 মাস গর্ভে ধরিকি আমার লাগি গোটে চতিয়া গোটে সুরক্ষা কবচ বাঁধুছি বেশ তেণু করি আর পিতা মাতার পদে শরণ গোলা গো কেতে কষ্টে দেব কি মতে গর্ভে ধরিলা মাতা জন্ম কলা গো কেতে কষ্টে দেব কি সখা তো পুଅ যতিয়া সর্বপ্রথমরে কে করিଥିଲା আর কাহিকি করিଥିଲା তো কেনতা হইছে আরে রাজা দুর্যোধন আর পঞ্চু পাণ্ডবকে মহা অত্যাচার কলা সখা আরে রাজা দুর্যোধন পঞ্চু পাণ্ডবকে মহা অত্যাচার কলা অত্যাচারকু সম্ভালি নেই পারি কুন্তি মাতা সতে ভোলা সে অত্যাচারকু সম্ভালি নেই পারি কুন্তি মাতা সতে ভোলা সখা তো যেতেবেলে পাণ্ডব বংশ 5 জন গুরু বংশ 100 জন 100 জন তো ধৃষ্টরাষ্ট্রর পুত্র মানে 100টা আর পাণ্ডব 5 ভাই মানে আচ্ছা আচ্ছা যেটা কি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব মরি গলু রে বুয়া দেখ সকাল কুয়াকে গুটে বাক সবাই এটা হলে পড় হলে এটা তো হাতে লমছে রে বুয়া রথরে প্রথমে কাহিকি বড় ভাইর কাহিকি বড় ভাইর রথ আগরে ন যাই সান ভাইর রথ কাহিকি গলা কাহার অভিশাপরু বুঝাই দেবে ইতি আপনার বিশ্বস্ত
सखा तो जेते जेते आज्ञा माने जेते टंका अर्पण करछंती सेतकी टंका निमित्त तांकर गृहरे माता महालक्ष्मी कोटी धन रत्न परिपूर्ण करंतु बलान देखबार से आज्ञा मानकर चला पत्र कुसुम वर्षा हो बलान देखबार तांकर सह परिवार सुखरे रहंतु बलान देखबार चारटा लेटर मिलला न आर केतरा तेमी देखनो खासी सखा तो विषय डोर रे टिके जिमार आज्ञा कर प्रश्न गुड 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 कहि देल होय होय जहा जान मारे बुआ तो कौरव वंश जते बेले 100 भाई हां ई माने पांडव 5 भाई के सही नहीं पालु बस तो सर्वप्रथम रे झिमिटी खेल आरंभ हो गला बस जते बेले झिमिटी खेल रे हारी जैजन कौरव माने तार परे भीम के विष लड़ू दे देली हां ताके भरते करी विष लड़ू खोई करी समुद्र गर्भरे ठेली देली हां हां आप जते बेले समुद्र गर्भरे ठेली देली ई कथा के जानि पाइला अरे कुंती देवी मने मने अरे कुंती देवी मने मने कोला विचार रे कोला विचार कोला विचार सही नहीं पारुचे देखो दुर्योधन वीर सही नहीं पारुचे देखो ई दुर्योधन वीर तो कुंती चिंता करुचे ई कौरव वंश लगी ई दुर्योधन वंश लगी मोर पुओ मान के मुई केनारे धरी गिर पला आहा आ अरे हस्तिनारे किंबा बारुणा प्रस्तरे कि जयंती प्रस्तरे किंबा इंद्र प्रस्तरे होय होय अरे मुई मोर पुओ मान के नहीं रखेन नहीं रखनो बुझ बोली कर से कहां बोलुचे अरे मने मने सुमरना करई कुंती रे करई कुंती सखा तो मने मने कुंती देवी सुमरणा करुचे कहा के सुमरणा करुचे अरे दीति बाहन हे प्रभु दीति बाहन डाकुचे साक्षाते कुंती दीति बाहन के डाके साक्षाते कुंती सखा तो कुंती देवी मने मने चिंता करुचे का कोछे हे प्रभु दीदी बहान तुम्हें ई मोर पुओ मान के रक्षा करो अरे मोर पुओ मान के भी केन कथा कहि देले मोर पुओ माने सूत्रे पले आसु हाय हाय अरे मोर पुओ माने जेन आरे भी जिबे तांकर जय जय हो हाय हाय बोली करी दिने केनता करिছে का करछे अरे कुंती देवी सकाल रे अरे उठिला पुण रे उठिला पुण हां हां अब बजे दे टिके पुनिया रहले टिके नाचू सखा तो कुंती देवी का बोली कि चिंता करूछे का बोलछे और कुंती देवी चिंता करे ताहार मन रे ताहार मन मोर बुआ के रक्षा करो दीति बाहानो मोर बुआ के रक्षा करो दीति बाहानो सखा तो कुंती
কুন্তি দেবী দিতি বাহনকে ডাকুছি হ্যাঁ হ্যাঁ তো রাতিরে দিতি বাহন স্বপ্নরে তাহাকে কহি দেউছ কাঁ বইলে কাঁ বলি করে কহুছন দিতি বাহন আগ মাতা কুন্তি দেবী আগ মাতা কুন্তি দেবী মোর পূজা কর গো মোর পূজা কর সর্বশুভে আসিবে মা তুমর কুমার সর্বশুভে আসিগে গো মা তোর কুমার সখা তো কুন্তি দেবীকে স্বপ্নরে দিতি বাহন কহুছ গো মা তুই যদি মোর পূজা দেবু তোর পুଅ মানে ই পাণ্ডব ପାଞ୍ଚ ভাই যেন আড়ে গলে বি ভলসে আসবে আর তাঙ্কর অঙ্গরে মুই বল দেমি তাঙ্কর অস্ত্রে মুই নিজে ধনুষর হই করে রহিম আচ্ছা সখা আজ্ঞা সেই দিন কুন্তি দেবী কলা পুଅ জ্যোতিয়া আর জ্যোতিয়া করু আছে দেখো পাণ্ডবঙ্কর মা সখা যেতেবেলে জ্যোতিয়া করুছে কুন্তি দেবী সকাল যেতেবেলে পায়লা তো কাহাকে ডাকুছে কাহাকে এ আগে দিতি বাহানই জ্যোতিয়ারে রহ আজি রক্ষা কব বান্ধিবি মুই মোহর পুଅ तो ज्योतिया बांधुचार दीति बहनों के डाकुची हे प्रभु ई तुम ई ज्योतियार विजय करो ई ज्योतिया सेति लागि उठे रक्षा कवच বাস निजर पुओ के रक्षा कवच कुंती देवी बांधी সতে কাহা काहे कि से रक्षा कवच जदि तांकर हस्तरे थिबा ताके जे कोनोसी प्रकार असुर भी विनाश करि नि पारे और ताके कौरव वंश भी जेते कूट छळ कले भी ताके नै पारे নাই পারো इरा केन बहिर कथा কান বহির কথা कहि देले सिना आज्ञा माने जानबे হয় হয় कुंती देवी काहला जे करिथिला आज्ञा अभिशाप तो थिला देखो जाई से पद्म पुराण अरे उत्तराखंड रे अछि आज्ञा हारो प्रमाण सखा तो 2 नंबर प्रश्न भाई ज्योतिया হয় भाई ज्योतिया द्वितीय आसले कहि देमा হয় आज्ञा कर चिठार गुटे फिरे देमा হয় তো केन कथा কেন কথা तो चारि जुग केन उत्पन्न हेले হয় হয় 7टा नक्षत्र केन ताकर जन्म हेले 15 तिथि केन ताकर जन्म हेले 7 12 केन जन्म हेले বাস आज्ञा दक्ष प्रजापतिंकर साठेटा जे धियो आज्ञा सुनो देई मन कर्ण सखा अरे दक्ष प्रजापतिंकर साठे गोटी झियो सुनो देई मन कर्ण सखा से दक्ष प्रजापतिंकर साठेटा झियो सेतिर भितरु के जानि जका अरे 27 नक्षत्र 27 जन और 27 नक्षत्र 27 जन सखा हेले दक्ष प्रजापतिंकर पत्नी के जानि जका इला दक्ष प्रजापतिंकर पत्नी इला ওয়া ও सखा जे ई से इला देवी कहा के जन्म करছে আগে अरे 27 नक्षत्र जानो सुज्ञ जनो 27 नक्षत्र जानो
ଝିଅ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60ଟା ଝିଅ 60ଟା ଝିଅ ଭିତରେ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଝିଅ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ରକେ କିଏ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସଖା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରକେ ବିବାହ ହେଇଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି আমকে কানা চন্দ্রকে কলঙ্ক লাগিছে কানা কানা সে খায় সিজন কানা সূর্য গ্রহ রাহু গিলবা হয় হয় হেলে আমকে কলঙ্ক কানা লাগিছে কানা আজ্ঞা তেণু কলঙ্ক লাগুছি দেখলে নর লোকଙ୍କୁ সখা তো পিতা মাতা যুক্ত কালে আর বিহিটা লিখিছে গোপাল আচ্ছা 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 27টা নক্ষত্র যেতেবেলে আছে কেন নক্ষত্রে নিজের পত্নীকে যদি হরণ কর্মা কেন পুত্র জন্ম হেবা কায় দিন কায় তিথি কায় বার লাগিথিবা সেতির লাগি পুত্র কে কলঙ্ক লাগি যাইছি সতে গা তেণু করি নিজের পুଅ যদি 4টা হইথিবে কিয়ে মধুয়া হেসি কিয়ে চাকরি করছি কিয়ে যে জুয়া খেলছি হয় হয় সখা তারপরে চারি যুগ কেন উৎপন্ন হেলে কেন হেলে সখা আজ্ঞা ব্রহ্মাঙ্কর পুত্র পুনি আরটে চারি যুগ আরে কল্পনারু জন্ম কলে প্রভু পিতা লোক ই চারি যুগকে ব্রহ্মা তাঙ্গর কল্পনার জন্ম কলি যে চারি যুগর আয়স কেতে সত্য যুগর আয়স 17 লক্ষ 28,000 আচ্ছা ত্রেতয়া যুগর আয়স 12 লক্ষ 64,000 দ্বাপর যুগর আয়স 8 লক্ষ 96,000 কলি যুগর আয়স 4 লক্ষ 32,000 ওয়াও হেত কি ছুটাই গলা এটা চারি যুগ ব্রহ্মাঙ্কর অংশরু মানে জন্ম হইতো তারপরে 15 তিথি কেন জন্ম খেলে কেন আজ্ঞা দনুঙ্কর গর্ভরু যে 15 তিথি জন্ম আজ্ঞা কশ্যপরু সিয়টন্তি আর তাঙ্কর পিতা পুণ যেতেটা প্রশ্নকে সেতেটা পুরাণ হ্যাঁ তো তো 27টা নক্ষত্র জন্ম হইছন কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর ঘরে বাস এটা শিব পুরাণর কথা বাস তো চারি যুগ জন্ম হইছন ব্রহ্মাঙ্কর অংশরু হয় এটা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণর কথা আচ্ছা সখা আর কেনটা আর কেনটা 15 তিথি জন্ম হইছন হ্যাঁ দনু গর্ভরু নরসিংহ সাগরর কথা বাস ফের কেনটা ও তো কেনটা হইছে কাহলা ই কলি যুগ খেলা অত্যাচারী এ কলি যুগ খেলা অত্যাচারী রে কলি রে যাউছে সরি পরছা সরি গলা লজে সখা কলি যুগর আয়স তো কহিছে 4,32,000 আচ্ছা আচ্ছা হেলে মনীষর আয়স 120 120 তো হউছে মনীষর আয়স 120 বর্ষ হয় হয় তো ই মনীষ যেতেবেলে মহা অত্যাচার পাপ করুছু কলি যুগে হ্যাঁ তো 60 বর্ষ বিয়ার নিমোচন 40 বরস আমি পচনো কাজে কহ সেতির লাগি ভীম ভৈসন্ত কবি লিখিছন কানা লেখলে ই কলি যুগ গেলা অত্যাচারী কলি যুগ গেলা অত্যাচারী রে কলি রে যাউছে সরি কলি যুগ গেলা অত্যাচারী রে কলিগা সখা কলি যুগ যেতেবেলে অত্যাচার হেউছে ই মানব জন্মরে দিনে কেনতা হেমা কেনতা हमारे बुआ সেতির লাগি পুরাণ জ্ঞান সঞ্চয়